warga internet. Hai, saya sekali lagi Dini. So dalam episod sebelum ni kita bersama Hazim Azhar, CEO Decapedia. Episod kedua pun kita bersama dia lagi sebab cerita dia panjang dan menarik dan banyak lagi benda yang saya nak tanya. Dan of course warga internet pun mesti nak tahu kan. So kali ni kita akan flashback sikit apa yang minggu lepas yang dia, Hazim Azhar dah share dengan warga internet. So basically yang lepas dia cerita background dia macam mana, background Decapedia sikit. So kali ni kita akan masuk lagi apa tu Decapedia dan adalah sikit soalan yang kita boleh tanya Hazim Azhar. Okay? Alright. So last week Hazim ada bagi tahu yang sebelum tu dia kerja dengan satu corporate company besar yang berkaitan dengan petroleum, betul? Ya, betul. So belajar sampai master petroleum juga. Tiba-tiba buat business transportation. Apa cerita? Kenapa? Okay, waktu saya keluar universiti pun I have the same mindset jugalah yang I want to I thought that petroleum ni could benda yang I belajar dekat universiti I will apply dalam kerja. But sebenarnya realitinya tak semudah itulah. It is fair to say that mungkin apa yang you belajar dekat universiti ni maksimum dalam 10% to 20% je you akan pakai dekat waktu you bekerja. In which ini satu cerita yang saya nak share dengan semua orang. Waktu saya kat universiti tu, kalau for those yang study engineering, yang study science, you will learn algebra, right? Waktu tu saya ingat satu subjek saya namanya mathematics physics. So memang complicated, memang susah saya nak faham subjek tu. Dan one day sampai bila keluar assignment saya tak faham macam mana nak buat. Jadi what I did was I pergi jumpa my lecturer. Saya tanya dia, Prof, waktu kerja nanti saya akan pakai ke benda-benda belajar algebra, belajar matematik fizik ni. Basically sebab I rasa it doesn't make sense because I belajar macam semua about tulis simbol, about buat equation. Will I be using this waktu I kerja nanti? Lepas tu the response from my prof tu, my lecturer tu yang I ingat sampai sekarang lah. Dia apa yang dia cakap dekat saya ialah dia kata your question is valid sebab apa yang you belajar, apa yang you akan buat dekat waktu you masuk bekerja nanti, macam saya cakap tadi, it's only 10 to 20% je yang you akan apply kat dalam you punya kerja. So I tanya dia, so kenapa nak kena belajar semua benda ni? It's not the subject tu yang you belajar sebenarnya kat universiti ni, but the soft skills behind solving the problems tu yang you belajar kat universiti ni. For example kalau you dapat assignment, macam mana you nak settle kat assignment tu? You nak buka buku ataupun nak pergi jumpa lecturer ataupun jumpa kawan you yang scorer, ataupun tengok previous student punya assignment. So itu yang sebenarnya mengajar you macam mana how to be resourceful, dan itu sebenarnya yang akan banyak pakai dekat tempat kerja. So jadi itu antara benda-benda yang saya rasa agak peluang untuk especially university student untuk explore waktu zaman mereka tengah belajar ni. Selain daripada belajar subjek, get involved juga with co-curriculum activities, dengan clubs, dengan outside activities lah, so that it will build your character and build your soft skills. Itu penting sebab selalunya university student ni dia fikir belajar and then extra curriculum tu tak nak involve langsung. Betul. Okay, but you're not saying that tak perlu belajar, kenalah belajar even though dia tak related, tapi benda-benda tu semua akan give in another term lah, betul kan? Betul. Alright, so next question,
apa tu The Carpedia? Macam before this saya cakap it's a car sharing platform kan? Betul. So can you go details lagi? Carpedia Okay. ada apa semua tu? Faham? Macam saya cerita sebelum ni, mula-mula Carpedia ni start dengan car rental business je. Tapi along the way kita nampak banyak opportunity lain dan banyak masalah-masalah lain yang kita boleh selesaikan. Carpedia yang ada sekarang ni, apa yang kami nampak dan apa yang kami cuba nak selesaikan ialah kita nampak ada dua masalah atau dua target group yang kita boleh bantu. Pertama sekali ialah orang-orang yang ada kereta lebih dekat rumah. Kenapa? Dekat dalam Malaysia ni ada banyak kes bankruptcy, kes orang-orang bankrupt dan surprisingly 20 ke 30% daripada kes bankrupt ni ialah disebabkan oleh hire purchase loan. Hire purchase loan ni ialah loan kereta lah. Jadi yang mengatakan ramai orang Malaysia ni yang sangkut bayar kereta. Jadi Carpedia sebagai sebuah car rental business, kita nampak that is an opportunity dan what we offer kepada orang yang ada kelebihan kereta kat rumah, daripada you bayar installment macam-macam tu je setiap bulan, even though tak pakai, even though underutilized, why don't we rent the car from you and bayar you on a monthly basis. So itu satu benda, itu satu perkara. Dan kereta-kereta yang dia dapat ni, what we do is kita sewakan kepada pencari-pencari kerja ni. Sebab macam I explain in the previous episode, yang kita sewakan kereta kepada orang-orang yang mencari opportunity untuk buat gig activity, buat e-hailing, buat parcel delivery, buat personal grocery shopper, buat car wrapping advertisement. Jadi kita sewakan kepada orang-orang macam ni. Sebab orang-orang macam ni ialah second target people yang kita nak tolong lah, which is unemployed people, jobless, fresh graduates. Yang sekarang ni kita we have to acknowledge that the fact that the job market is haywire, tengah contracting, semakin mengecil, peluang tak banyak. Jadi kita should grab whatever opportunity yang ada depan mata. Dan I think gig economy ni ialah satu opportunity sekarang yang sedang booming dan offer a lot of opportunities that especially fresh graduates and job seekers should grab while waiting for jobs. Kita tak offer benda ni, and saya dapat banyak perception, banyak komen yang mengatakan belajar tinggi-tinggi sampai masters, sampai PhD in fact, tapi lalas nak jadi driver e-hailing je. That is not the right mindset lah sebenarnya. Dan apa yang kita nak ni kan ialah we are not encouraging you to do this forever. Bukan buat selama-lamanya. Hanya waktu transition you mencari kerja je. For example, fresh graduates fresh graduates baru habis graduate katakanlah in December. Dan dengan keadaan sekarang ni, statistik dan numbers menunjukkan you akan ambil masa lebih kurang 6 ke 12 bulan untuk dapatkan kerja. So jadi our question is, dalam 6 ke 12 bulan tu apa yang you buat? So you have to do something to earn income, right? You cannot just sit at home, harapkan your parents bagi you duit pocket setiap bulan. That is not right lah. So what we offer is the platform for them ni untuk datang kepada Carpedia, menggunakan facilities dan infrastruktur yang Carpedia sediakan dalam kita punya package, dan pergi keluar melihat dunia dengan buat aktiviti gig economy ni. Sebab even though you can say that it is a very simple job, bawa kereta je kan, but it takes you more than that to be a good e-hailing driver. For example, for you to become a good e-hailing driver ataupun good personal delivery ataupun personal grocery shopper, you need a good communication skill. You will learn about customer service. You will learn about financial management, macam mana nak handle. So bit by bit you belajar about entrepreneurship juga. Yang itu yang I think the value that we are giving to the society lah. Okay, faham. So you said that you rent car from investors. Betul. So basically Carpedia ni tak ada kereta sendiri lah? Tak ada. We don't own any single car. The only car that we own was kereta yang kita beli kat universiti waktu awal lah. Itu je lah. Wow. Yang lain semua kereta orang lain. Ya. Semua kereta orang lain? Betul. Okay, so Carpedia sekarang ni ada e-hailing services. Ada lagi tak produk yang akan datang? Okay.
what we plan to do in the coming years ialah satu, kita nak banyakkan lagi kereta yang kita ada kat dalam kita punya pegangan sekarang. Jadi kita memang mencarilah kalau ada orang dekat luar sana yang ada kereta lebih dekat rumah yang tak pakai dan setiap bulan memang bayar installment buta-buta je cakap. So you are welcome to be part of us, to monetize from your car, to let your car work for you, to make money for you. Dan pada masa yang sama kita juga develop tengah berkolaborasi dengan agensi kerajaan, dengan agensi swasta juga untuk nak buat fulfillment ataupun content modul kepada peserta-peserta gig ekonomi kita ni. Sebab while waiting for jobs selama 6 bulan ni dia orang buat duit kan melalui gig activity kan. Pada masa sama kita nak diorang ni juga dapat sesuatu, belajar secara formal lah melalui e-learning, melalui training, so that by the end of 6 months ni they will be upskill, bukannya hanya just bawa e-hailing, but they also learn and faham apa yang diorang buat ni and how it can be transferable, be applied in the working world later. Okay, faham? Okay, so basically Carpedia ni memang banyak membantu orang lah. We hope so. We hope that we are helping people lah. That because that is the whole idea of contributing to the nation lah. Okay. Sebab kita sekarang ni ekonomi tak adalah cantik sangat, betul? Dan ramai juga orang dekat luar sana, especially yang muda-muda, fresh grads yang rasa diri diorang tu dah tinggi sangat because of their research tu. Mungkin. Lepas tu macam memilih pekerjaan. So let's say apa ayat-ayat yang you boleh cakap dekat diorang untuk jangan memilih sangat? Okay. Maybe dia subjektif lah Jini. I think maybe okay kot you nak pilih pekerjaan 10 ke 20 tahun yang lepas bila peluang banyak and then you boleh pilih. Tapi dalam keadaan sekarang ni saya nasihatkan jangan memilih kerja sangatlah. Sebab everyone is suffering. Bukan Malaysia je, the whole world is suffering. Kalau dulu for example for the last recession mungkin ada a specific industry je yang affected. For example katakanlah oil and gas, from oil and gas katakanlah from oil and gas, kalau kalau oil and gas jatuh, banyak orang kena buang kerja kan, and orang kena buang kerja tu still boleh pergi ke industri lain. Tapi sekarang ni semua industri pun affected, and bila diorang nak pergi ke tempat lain pun is very limited. So apa yang ada untuk you sekarang? So my nasihat yang paling yang paling kuat kepada fresh graduates dan juga job seekers ialah jangan pilih kerja sekarang. This is not the right time for you to pilih kerja. Grab opportunity dan belajar daripada opportunity yang ada tu. Even a simple job pun mesti ada value ataupun something that you can learn from it. Okay, so itulah untuk episod 2 kali ini. Apa-apa pun jangan pilih kerja, always be positive, and apa yang korang belajar during the university years, semua tu ada makna even though tak related dengan pekerjaan sekarang. Betul. Okay, jangan lupa tengok episod yang ketiga. Kalau bergaduh dengan kawan pun sebenarnya ada value dia boleh belajar. Betul, dia kena sentiasa tengok kepada positif tu. Jangan tengok negatif saja. Okay, apa-apa pun jangan lupa tengok episod yang ketiga, sama juga pada hari yang sama, masa yang sama, iaitu hari Rabu dan pukul 9 malam dekat The Carpedia Facebook page. Okay, bye-bye. Bye.